Pozdrav svima, danas radimo prvi review na mom kanalu, a to je The Rubik's Cube Review. Ok, kada otvorimo kutiju, vidjet ćemo ovaj stalak na koji može da se stavi Rubikova kocka, piše Rubik's, kao što vidite i sve strane ovako piše Rubik's. Kao što vidite, ovdje možemo vidjeti neka uputstva. Rubik's Studio Gorto, Rubik's Studio Craft. Na mađarskom ne postoji čovjek koji je napravio Rubikovu kocku mađa. Sad vidimo ovaj stalak. Ovo je sve od plastike, unutra je karton, a ovo je plastika zalepljena za ovaj karton. Sad, najvažniji deo, kocka. Kocka je original, moj tata je ovo složio, kao što vidite, sa drugih strana, kao što vidite, nije nešto, samo je dobro ovdje. I kad se stavi Rubikova kocka na stalak i vidite vi to kako lepo izgleda. Vidite. Kocka je original, da ne zaboravim, zaboravim se da smo rekli. Ok, sad, mislite li gde sam kupio? Pa, mislim da još nije rasprodato je, ali će da stigne. Ovo je posljednja koju je imala i kupio sam je u plazi na jednom mestu, nisam siguran na kom. Ali na tom mestu imate jastuk za predrže, kalašnikov na metkiće, a liči kao da je pravo. Dum, dum, dum. Znači svašta ima na tom mestu. Imam baš sve. Ok, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!